فتعال نبدأ فصلنا بغير انتظار وبغير طوال الكلام. نحن نبدأ فصلنا، وهناك ثلاثة طلاب الذين يريدون أن يتكلموا باللغة العربية لتقوية لغتنا ولتمرين لغتنا. فهناك ثلاثة أخ وأخوات، وموضوعهم مختلف من الآخر. فنحن نسمع أهمية الصلاة، أهمية اللغة العربية وغير ذلك. فمن نريد منكم أن نبدأ فصلنا اليوم؟ من يريد منكم أن يبدأ فصلنا؟ ترى أنا. أنت. هل أنت مريضة اليوم؟ يس. شفاك الله شفاء عاجلا. نعم. ابدأ يا أختي سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة العربية هي واحدة من على اللغات في العالم. إنها لغة سامية قديمة، وتمتد أصولها إلى 1000 سنة قبل الميلاد. آم، يتكلم بها أكثر من 300 مليون ناس في العالم الإسلامي وغيره. أصلت اللغة العربية في شبه الجزيرة العربية. كانت لغة الفصحى لغة القرآن الكريم الذي نزل في القريش بعد الإسلام. انتشرت اللغة مع الفتوحات الإسلامية إلى المغرب والمشرق. اليوم هي لغة السياسة والعلم في العالم العربي. تمتاز اللغة العربية بغنى الصرف والنحو. لها 14 حرفا مختصرا وثلاثة حرفين مدفولين. الإعراب هو أحد أساسياتها، حيث يتغير نهاية الكلمة بحركات لدلالة الإعراب. كما أنها لغة شاملة تمسح بالكسرة من المكسرات اللغوية. تمتاز اللغة العربية بغنى الصرف والنحو. لها 14 حرفا مختصرا وثلاثة حرفين. یہ تو ریپیٹ ہو رہی ہے لائن. ہاں سوری، ریپیٹ ہو گیا سر، سوری. اللغة العربية هي لغة القرآن والحديث، فهي مصدر العلم الإسلامي في العصر الجاهلي. أنتجت شعرا رائعا كالمؤلقات في العصر الإسلامي. ساهمت في ترجمة العلوم اليونانية والهندية. اليوم تدرسها المدارس في كل عالم، وهي واحدة من 6 لغات الأمم المتحدة. في الختام، اللغة العربية ليست مجرد لغة، بل هي حضارة وتراث يجب على العرب والمسلمين حفظها وتطويرها للمستقبل. إنها جسر بين الماضي والحاضر. جزاكم الله. بارك الله فيك. ما وجدت أي خطأ. هل فهمت ما قلت في كلامك؟ Yes sir. Okay. الأمم المتحدة ما معنى هذه؟ Sir, United Nations. United Nations. تمتاز اللغة العربية ما معنى؟ تمتاز. ديكني. Sir,
हाँ। یہ دو تین بار استعمال ہوا. تمتاز اللغة العربية. کوئی اور بتانا چاہے گا اس کا؟ سر ممتاز تو ایکسیلنٹ کے لیے بولتے ہیں، وہ والا ہے؟ ہاں وہی ہے. وہی تو ایکسیلنٹ ہے، آگے آئے ممتاز گا جی. کس چیز میں ممتاز، کس چیز میں ایکسلنس ہے. تو دو جگہ ہے. ٹھیک ہے چلیے بہتر ہے. تو اس سے جو ورڈز کم سے کم آپ بول دیا کریں اس کو اپنی میموری کا پارٹ بنا لیں تو انشاءاللہ اسپیکنگ میں کم آئے گا. ٹھیک ہے. ہاں سر وہ بس تھوڑا طبیعت کی وجہ سے نا آج بس سرسری طور پہ ہاں نہیں آپ کی طبیعت لگ رہی ہے. نحن نشعر انك مريضة وانت استعدت. فشكرا لك. نعم بعد ذلك نحن نريد ان نسمع كلام الاخ شعيب وهو يتكلم على اهمية الصلاة. نعم نعم. نعم اهمية الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلوات الخمس المكتوبات عماد الدين، وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات. الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين ربه، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. ويجب على المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى أماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة. ٹھیک کلیئر ہے بس؟ اوکے. فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، وهي أول ما أوجبه الله من العبادات. والصلوات الخمس تولى الله إيجابها بمخاطبة رسوله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وهي آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا. جعل يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله، وهي عمود الدين، فمتى ذهبت سقط الدين. وبها يتميز المؤمن من الكافر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين مشهور: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. و وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر هنا، فإنها قوام الدين وإماده. وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات. وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فقوله: واستعينوا بالصبر والصلاة. وقوله: فصل لربك وانهر. وقوله: إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي أول سورة المؤمنون قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم
لفروج لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن اب- فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم الإيمان هم الأماناتهم وعهدهم راعون. لأماناتهم بعهدهم. हाँ जी सर الأمانات والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من الدين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كانت هذه قراءة مما سطره شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر مجمل اعتقاد السلفي ضمن مجموع الفتاوى رحمه الله تعالى، وبعدها ما مأخوذ من تسجيل درس الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. شكرا لك استمعت. أحسنت. بارك الله فيك. أنت ذكرت الآيات والأحاديث وقلق أخبار الصحابة والتابعين، وختمت على الشيخ الكبير ابن تيمية رحمه الله كما ذكرت أنه من كلامه الذي ذكرت. قبل أن أسألك بعض الأسئلة أريد أن أسأل أختي ثنا، ما فهمت من هذا الكلام، وما هو الذي آه، أنت تريدين أن تسألي من هذا الكلام؟ सर मैं क्या समझी इनके कलाम से, जी आप ये पूछ रहे हैं मुझसे? जी हाँ सर, इसमें उन्होंने कुरान और हदीस की रोशनी में नमाज की अहमियत और उसके पढ़ने के फजाइल और ना पढ़ने की जो सज़ा है और सख्तियां हैं, और जो मलामत की है हमारे हुजूर ने जो नमाज नहीं पढ़ता है उस पे, इस सब का जिक्र किया उन्होंने। ताबी का कोई कौल उन्होंने जिक्र किया, उसको आप थोड़ा आगे पीछे करके भी अगर बयान कर पाए। सर कौन सा जो लास्ट में किया उन्होंने? नहीं नहीं, क्या ताबी का क्या नाम बताया था? शकी? अब्दुल्ला इब्न शकीक। अब्दुल्ला इब्न शकीक? नहीं ध्यान में तो कोई बात अम, हाँ नहीं नहीं। नहीं। बुशरा, आप बुशरा से जैसे नहीं पूछ रहा हूँ, उसको तैयारी कर रही होगी अपने की, आपसे इसलिए पूछा कि आप थोड़ा सा खाली जहन बैठे होंगे। ठीक है। सर हाँ, आप वो जो उन्होंने आप अभी जो बोल रहे थे, क्या है रावी ने क्या बयान किया था उसका, अगर आप बोलेंगे तो मैं क्या पता बोल पाऊँ। يس شيخ سعد، هل يمكنك أن تذكر ذلك القول؟ هذا في اللغة العربية أو نعم، لغة في اللغة الإنجليزية؟ العربية. هي 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 ترجم ذلك، هي نعم تترجم ذلك. نعم نعم نعم. قال عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين مشهور كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. أختي تمام، बस। فهمت ذلك. हाँ सर, इसमें बोला है कि जो मुझे जहाँ तक हाँ, समझ आप तो में जहाँ आया तक कि वही पूछ रहे हैं, कोई मसला नहीं, आ, गलत हो जाए तब भी कोई मसला, कुरान की कोई आयत नहीं है, गड़बड़ हो सकता है, कोई मसला नहीं। कि एक मुसलमान में और गैर मुस्लिम में जो फर्क है वो सलात सलाह का है, ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। ऐसा कुछ। हाँ ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा सा बताइए शेख साहब। जी सर, तो वो ये जो ताबईन है वो कह रहे हैं कि रसूल वसल्लम के सहाबी थे, वो जो है किसी भी अमल को तर्क करने को कुफर नहीं समझते थे सिवाय नमाज को।
نعم. الآن أريد أن أسألك بعض الأسئلة. أنت ذكرت الآية جزاك الله. أخي شعيب، أنت ذكرت نعم الآية بين كلامك. أنا أريد آه، أن أذكر ذلك الآية وعليك أن تترجم ذلك الآية. آه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم. سر इसका तर्जुमा ना. يمكن يمكنك أن ترجم باللغة العربية والإنجليزية أو الأردوية. बेशक जी जी, तो ये सूरा अनाम की है, एक एंड में आया है। एंड तर्जुमा है कि बेशक मेरी नमाज, फिर मेरी जिंदगी, मेरी मौत, सब कुछ यानी कि अल्लाह ताला के लिए है هناك और कोई ये لفظ शरीक नहीं. هناك لفظ في الآية نسكي. नुसुकी, نسك हाँ ما सर, इसका معنى نسك؟ तर्जुमा أنت नुसुक أنت नुसुक का ذكرت ये. هذه الآية في كلامك؟ नहीं सर, याद मैंने याद है, मैं जैसे देख नहीं रहा. हाँ नहीं, ये, बट मैंने याद भी की थी, बट ये एक नुसुक का वर्ड ये याद नहीं आ रहा. मुझे लगता कुर्बानी है नुसुक का वर्ड कुछ हज से है। कुर्बानी क्या है? कुर्बान। कुर्बानी। कुर्बान, कुर्बानी से। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके करेक्ट. तो राइट राइट. ठीक है। हम्म. बाकी सर वो इजी थे तो वो याद रह जाते, माई डेथ माई लाइफ मेरे वो. हाँ ये याद नहीं रहा. जिस वक्त आपने आयत जिक्र किया उसी वक्त मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि मैं बोलूंगा कि आपने सब जिक्र किया, आयत नहीं जिक्र किया, और आपने धड़ाधड़ ऐसी आयतें जिक्र की, तीन चार पांच एक साथ बल्कि सूरे सूरे क्या सर, मोमिनून का क्या आपने, आपने जिक्र किया? आप पूरी अहमियत जिक्र कर रहे थे स्टार्टिंग से। जी जी और जी जैसे ही जी मेरे जी. दिमाग में आया कि मैं आपको ये टोकूंगा कि आपने इतना कुछ जिक्र किया नमाज के बारे में और कुरान की आयत एक भी मेंशन नहीं की। अच्छा जैसे ही अच्छा. आपने फिर कौली करके इतनी सारी आयतें जिक्र कर दी, जैसे लगा कि आपको मेरा दिमाग पढ़ लिया आपने कि आपने आयतें धारण दी। तो सूर्य मोमिनून अच्छा. की आयतें आपने तो सारी याद कर ली हैं पूरी। हाँ सर, थोड़ी सी, यस यस, मतलब वो पुख्ता नहीं हुई है पर ठीक है, ठीक ठाक. आज ही हुई है, देखो याद हो जाए इंशाल्लाह अच्छे से. दूसरी गलती तो ना बता दी, स्टार्टिंग में एग्जाम मुझे गलत लगा था, मैं खुद कंफर्म नहीं था इसलिए मैंने नहीं बोला। आदून उलाइका हुमुल आदून, देख लीजिएगा शायद, मुझे ऐसा लगा, कर लीजिएगा। स्टार्टिंग में था, कहाँ था ये, नहीं, ये या सूर्य लास्ट में? मोमिनून की जो आयतें आप पढ़ रहे थे उसकी बात। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, हाँ ठीक है, मैं देख लेता हूँ सर. ठीक है। और आपने एक बार भी पेज नहीं देखा इसको पूरा बोलते वक्त? नहीं नहीं, देखा ना, बिल्कुल बिल्कुल देखा. कितनी बार देखा देखा? देखा. बीच बीच में तो देखना पड़ ही रहा था. यानी अच्छा। कि मैंने ऐसे सात सात आठ आठ इसको मतलब 7 पार्ट में डिवाइड कर लिया है. तो एक पार्ट हो गया रहा याद, फिर दूसरा, फिर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है देखना पड़ता है. अच्छा ये तो फिर थोड़ा वैसे तो वैसे ये 7 पार्टों में डिवाइड था, तो हर एक पार्ट जब स्टार्ट होता है तो एक नजर घुमानी पड़ती है कि क्या है क्या नहीं, और बीच में भी देखना पड़ता है. بارك الله فيك. أنت ذكرت لفظ يتميز، ما معنى هذه اللفظ، هذا اللفظ؟ सर तमय्यजू यानी कि ये फर्क ना, यानी कि बिटवीन अस एंड बिटवीन काफिर. ठीक है। चलिए चलिए بشرى बहुत देर से इंतजार कर रही है। أختي بشرى هو في انتظاري هو تريد أن تتكلم، وهو يتكلم على الأستاذ الجيد. من الأستاذ الجيد؟ نحن نسمع هذا الخطاب من أختي بشرى. أظن وأزعم أنها مستعدة، وهي تتكلم على الأقل 5 دقائق إن شاء الله. نعم أختي بشرى، ابدأي. بسم الله الرحمن الرحيم. المعلم الجيد. إن المعلم الجيد هو نور في طريق العلم، وهو مفتاح النجاح في حياة الطلاب، فهو لا يقتصر على تعليمنا الكتاب والكلام، بل يعلمون الأخلاق والقيمة وحب الوطن. المعلم الجيد يفهم نفوس الطلاب، ويعامل كل طالب بطريقة خاصة. هو يحاول أن يجعل الدرس سهلا وممتعا، ويستعمل أمثلة والقصص ليقرب المعلومة. إذا رأى المعلم الجيد طالبا ضعيفا، فإنه
لا يهمله بل يؤتيه بل يؤتيه وقتا أكبر ويشجعه حتى يتقدم وإذا رأى طالبا مجتهدا فإنه يحفظ نشاطه ويقدر جهده. المعلم جيدا يغرس في قلوبنا القيمة الإنسانية مثل الصدق والأمانة والتعاون. هو يجعلنا نفهم أن التعلم ليس فقط للامتحان بل هو لبناء الشخصية. لذلك نحن نحترم المعلم الجيد. شكرا. ما وجدت أي خطأ بين كلامك. هل كنت ناظرا إلى الورقة حينما تتكلمين؟ यस सर मतलब पहले पहले मतलब बता ही दिन फिर एक जगह आके अटक गई उसके बाद सब भूल गई फिर. अच्छा, ठीक है. أنت استعملت اللفظ يشجع. ما معنى يشجع؟ يشجعu मतलब ये इनकरेज करना. ये लफ्ज का माना भी देख के बता रही हैं? नहीं. जरा जो आपने लिखा है उसका फोटो भेजिएगा मुझे अभी. ओके. ठीक है, चलिए ठीक है. तो उसकी ये वाली क्लास में रुकते हैं. कितना टाइम बचा है हमारे पास? बुक पे आ जाते हैं जरा सा. ठीक है.